हेलो फ्रेंड्स नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज सेप्टेम्बर 21 तारिख आसतु जाणीना आज मुख्य खबर। संभाळिया को असमर्थ थिले मुस्लिम युवक। एकाधिक विवाह करने उचित नुहे केरल हाइकोर्ट। जड़े मुस्लिम युवक एकाधिक विवाह करुवा बेले पत्नी देखाशुणा टंका नथिबा जानी कोर्ट एभली कहिसेंती। जड़े महिला भरण पोषण दाबी करी कोर्ट रे आवेदन करथिले। चलिया स्वामी मासकु 10,000 टंका दियंतु बोली जड़े 39 वर्षीय महिला आवेदन करथिले। स्वामी भिक्षा मागी चलुथिले भी एबे तृतीय विवाह करने को धमक देउथिबा निज आवेदन रे लेखिथिले महिला। एही आवेदन देखिया परे संभाली पारुन जदि एकाधिक विवाह कर नाही बोली कहिथिले केरल हाइकोर्ट। सूचना मुताबक आवेदन करिथा महिला जनक हेले मुस्लिम युवकक द्वितीय पत्नी। पूर्वरु आवेदनकारी फैमिली कोर्ट रो द्वारस्थ होइथिले किंतु तांको आवेदन को खारज कर देई कोर्ट कहिथिले जे भिक्षा मागी चलुथिबा 46 वर्षीय स्वामी को भरण पोषण देवाको निर्देश दिया जाय पारिबो नाही। एहा परे महिला जनक हाइकोर्ट को जाइथिले। आवेदनर शुणाणी बेले जस्टिस पीवी अनुध्यान करी जानि पारिले जे प्रतिपक्ष भिक्षावृत्ति समेत विभिन्न उत्सरू 25,000 टंका आय करुछंती एवं सेथिपाई आवेदनकारी प्रति मासरे 10,000 टंका भरण पोषण पाई मागुछंती। प्रतिपक्ष वर्तमान तांको प्रथम पत्नी सहित रहुथिबार जणा जायछि। दृष्टिहीन हेबा सह भिक्षा मागुथिले भी प्रतिपक्ष तृतीय विवाह करने को चिंता करुछंती। जदि से संभालिया को असमर्थ तेबे से एकाधिक विवाह करने उचित नुहे। जदि जड़े दृष्टिहीन व्यक्ति जी मस्जिद सम्मुखें भिक्षा मागुछंती एवं मुस्लिम परंपरागत आईन मौलिक नीति विषय ज्ञान न थाई गोटे पर गोटे विवाह करुछंती तेबे तांको उपयुक्त परामर्श दिया उचित। मुस्लिम संप्रदाय बहु विवाह शिकार होइथिबा असह्य पत्नी मानकु सुरक्षा देवा भारत राष्ट्र कर्तव्य बोली विचारपति कहिसेंती। कोर्ट निर्देश देइछंती जे उपयुक्त कार्यानुष्ठान पाई समाज कल्याण विभागर सचिव को दायित्व दिया जाऊ। विभाग धार्मिक नेतांको समेत दक्ष परामर्शदाता सहायता रे प्रतिपक्ष को परामर्श प्रदान करंतु। परवर्ती खबर। आय बहिर्भूत संपत्ति ठोल अभियोग रायगढ़ वनखंड अंतर्गत काशीपुर फॉरेस्ट रेंजर अंतर्जामी साहू को आज भिजिलेंस गिरफ करिथिबा जणा पड़िछि। गतकाली रेंजर बासभवन सह काशीपुर स्थित कार्यालय एवं 9टी स्थान रे एककालीन भाव में सकाळु सकाळु भिजिलेंस स्वतंत्र टीम चढ़ऊ करथिला। भिजिलेंस टीम रही जांच बेले बालीगुड़ा ठारे 2500 वर्गफुट एवं 1000 वर्गफुट कोठा, श्रीनिकेतन 1600 वर्गफुट कोठा, ब्रह्मपुर टेक्नोपार्क ठारे एक 1650 वर्गफुट कोठा समेत दारिंगबाड़ी रे एक कोठार सूचना मिली। से 9टी प्लॉट मध्य बालीगुड़ा 6टी, जगियापाली रे गोटाए एवं गंजाम जिला कोड़ासिंग ग्राम रे 2टी ठाब होइछि। एतद व्यतीत 263 ग्राम सुना, 27 लाख नगद कैश, एक मोटरसाइकल समेत 9 लाख टंकार घरकरणा जिनिस जबत होइछि। परवर्ती खबर। आमर सबुठु बड़ शत्रु है अन्य देश उपरे थिबा निर्भरशीलता। प्रधानमंत्री मोदी मिजोरम, मणिपुर, बिहार, पश्चिम भली राज्य पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांको राज्य गुजरात रे पहुंची। एठारे से समृद्धि कार्यक्रम में अंशग्रहण करिसेंती। एही कार्यक्रम में जोगदेई प्रधानमंत्री 34,200 कोटी टंकार अधिक मूल्यर विभिन्न विकासमूलक प्रकल्पर उद्घाटन एवं भित्तिप्रस्तर स्थापन करथिले, जहार मुख्य लक्ष्य गुजरात भित्तिभूमि एवं सामुद्रिक क्षेत्र को वृद्धि करिबा। विकासमूलक प्रकल्पर उद्घाटन पर प्रधानमंत्री उपस्थित लोकंकु सभा को आसिथिबारु धन्यवाद जणाइथिले। एहा पर आत्मनिर्भर हेबा भविष्यत पई केते गुरुत्वपूर्ण ताहा जणाइथिले। परवर्ती खबर। झारखंड और मेदिनीपुर रे कुर्मी समाजर लोक माने करिले रेल रक। कुर्मी संप्रदाय को अनुसूचित जाति तालिका रे अंतर्भुक्त करिया पई दाबी समाज पक्षर झारखंड और मेदिनीपुर रे रेल रक करा जायछि। फल मुंबई हावड़ा मुख्य मार्ग रे रेल चलाचल विशेष भाव प्रभावित होइछि। राउरकेला दे जाउथिबा समस्त ट्रेन बाटरे अटकी रहिछि। राउरकेला स्टेशन रे शह शह यात्री ट्रेन को 3 ରୁ 4 घंटा धरी अपेक्षा करी रहिसंती। परवर्ती खबर। सरकार का बड़ निष्पत्ति। प्रत्येक जिले में खोलिब सुभद्रा शक्ति बाजार। भुवनेश्वर निर्माण हेब सुभद्रा शक्ति बाजार। प्रत्येक जिले में सुभद्रा शक्ति बाजार भी प्रतिष्ठा करेंगे राज्य सरकार। राज्य में स्वयं सहायक गोष्ठी द्वारा प्रस्तुत उत्पाद गुड़ी को बजारीकरण करने राज्य सरकार का बड़ निष्पत्ति। राज्य सरकार वर्तमान सुधा 16,36,000 लक्षपति दीदी सृष्टि करिसेंती। लक्षपति दीदी योजना केवल ग्राम अंचल सीमित, तेणु राउरकेला सहरांचल कौन लक्षपति दीदी चिन्हट होना बोली विधानसभा कहले उपमुख्यमंत्री। 2024-2025 आर्थिक वर्ष राज्यर
3.5 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ମୋଟ 18 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇସାରିଲେଣି। ଆହୁରି ଅନେକ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରୁ କେତେ କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ନେଇ ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 12 କୋଟି 42 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ, ବିଜେଡି ନେତା ଗିରଫ। ବିଜେଡି ନେତା ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ନାୟକ ଗିରଫ। 12 କୋଟି 42 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ବାନ୍ଧିଲା ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ। ଗତକାଲି ରେଡ୍ ଜେରା ଓ ପରେ ବିଜେଡି ନେତା ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଟିମ୍। ଦୀର୍ଘ 3 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଜେରା ପରେ କଟକ ବାଦାମବାଡ଼ି ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରୁ ଦିଲ୍ଲୀପକୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ। ନିମାପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ। 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ। ଜମି ଜମା ଠକେଇ ନେଇ ରେଡ୍ କରିଥିଲା ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ। ପୁରୀର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜମି ଦେବାକୁ କହି ଦିଲ୍ଲୀପ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜମି ଦେଇନଥିଲେ। ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ବି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚୁକ୍ତି ବି ଖିଲାପ କରିଥିଲେ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ 2023ରେ ବାଦାମବାଡ଼ି ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲା। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଠକେଇ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଡିଆଇଜି ସାର୍ଥକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏକ ଟିମ୍ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜନତା ଅନଲାଇନରେ ଭୋଟ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭୋଟର ତାଲିକା ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗକୁ ଖାରଜ କରି ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି, ରାହୁଲଙ୍କ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଭିତ୍ତିହୀନ ଏବଂ ଅମୂଳକ। ଇସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କୁହାଯାଇଛି, ଅନଲାଇନରେ କୌଣସି ଭୋଟ କାଟିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ କଥା ରଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହଟାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। 2023ରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଅଲନ୍ଦାରେ ଭୋଟ କାଟିବାକୁ ଏକ ପ୍ରୟାସ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିଜେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ଦାୟର କରିଥିଲେ। ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ 2023ରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ 2018ରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଠାରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ସତ୍ୟପାଠରେ ୟାସିନ ମଲ୍ଲିକ ଦାବି କଲା ଏମିତି। କାଶ୍ମୀର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ନେତା ୟାସିନ ମଲ୍ଲିକ ନିଜର ସଦ୍ୟତମ ସତ୍ୟପାଠରେ ଅନେକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଦାବି କରିଛି। ମଲ୍ଲିକ ଦାବି କରିଛି, ପାକିସ୍ତାନ ଲସ୍କର ଏ ତୈବା ମୁଖ୍ୟ ତଥା 26/11 ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ହାଫିଜ ସଇଦ ସହ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଭାରତୀୟ ଗୋଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଏହି ସାକ୍ଷାତ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାରତ ଫେରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା 85 ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ସତ୍ୟପାଠରେ ୟାସିନ ମଲ୍ଲିକ ଦାବି କରିଛି, 1994 ମସିହା ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଘର୍ଷ ପରିତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ 2005 ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭୂମିକମ୍ପ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ସେଠାକାର ମୌଳବାଦୀ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ବାହାନାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ସେ ଆଇବିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭିକେ ଯୋଶୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଏହି ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ହାଫିଜ ସଇଦ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ସତ ଅଗାଳିଲେ ଅମାଲ ମଲ୍ଲିକ। ସିଙ୍ଗର ଅମାଲ ମଲ୍ଲିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଆଲିଟି ଶୋ ବିଗ୍ ବସ୍ରେ ଶୋରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଗ୍ ବସ୍ ଘର କେବଳ ଖେଳ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ପ୍ରମୁଖ ସେଲିବ୍ରିଟି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଅକୁହା କାହାଣୀ ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମୟରେ ସେ ଜୁହୁର ରାସ୍ତାରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ। ଛାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଓ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବଡ଼ବାପା ଅନୁ ମଲ୍ଲିକ ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇଲା ପରେ ବି ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସେ ଏ ଘଟଣା କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଏହା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ରାଗ ଲାଗେ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଖୁବ୍ ରାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଖୁବ୍ ଗାଳି ଦିଏ, ଏସବୁ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୋଲି ଅମାଲ କହିଛନ୍ତି। ଅମାଲ ତାଙ୍କ ବାପା ଡବୁ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତରେ ତାଙ୍କର ବିଫଳ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବଡ଼ବାପା ଅନୁ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ସାଉଦି ଆରବ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ପାକ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ବୁଧବାର ସାଉଦି ଆରବ ଓ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ରଣନୈତିକ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତି ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ସାଉଦି ଆରବ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ୱାଜା ଆସିଫ। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଭାରତ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ହେଲେ ସାଉଦି ସୈନ୍ୟମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଯୋଗ ଦେବେ କି,
उत्तर दे खाजा कही निश्चित एथिरे संदेह करिवार किछि नाही। से स्पष्ट करथिले जे पाकिस्तान किंबा साउदी अरब स्पष्ट भाव में कौन देश को आक्रमण भाव में नामित करि नाहांती। तांको कहिवा मुताबक आमे कौन देश को आक्रमणकारी भाव नामित करिनाहु। यह केवल उभय पक्ष द्वारा प्रदान करा जाइथिबा एक सुरक्षा व्यवस्था। पाकिस्तान बा साउदी अरब उपरे कौन देश पक्षर आक्रमण करागले यहाकु मिलित भाव समाधान एवं प्रतिरक्षा करा जिवो। यह एक आक्रमणात्मक चुक्ति किंवा पारंपरिक प्रतिरक्षा व्यवस्था नुहे।